Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ n'aw minnu bɛ manden kɔ ka kana balaba rasiba cɛ an bɛ nin jaabi mais yanni an ka so ma fɔlɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada adi set a dande adama dunbiya ne ko o kuma adama dunbiya bɛ min ne ko adama dun Seku Sel adama dunbiya bɛ min ne ko Seku Sel i tɛna ni adama dunbiya Seku Sel adama dunbiya bɛ min Mali Cristiano Ronaldo Adama Doumbia AD set a dande Adama kasa de ven fait aya ni mayo bodro ga blakana ni professionnel kasa de ven fait bidona kasa bitter kasa a danki set dande bon a bela jelen fo Adama merci beaucoup franchement mayo yira ka bela jelen fo ka bela jelen barkada ka équipe nationale dirigeant ka bela jelen fo ka ballontanao befo basket kalaw awe kalamna al sala ka dema merci beaucoup manden chani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso ka bela jelen fo ka bela jelen barkada a danki se dadi bon alhamdulillah rabbil alamin bi MC Le aw bɔra ka mu manga merci sa manden chani manden muso commune 1 en quartier a star a rapper a star MC Le o de ka conserver hey place 51 a MC Le kelindron awado domino surprise a dandi le 22 ni kalo le 22 juillet Allah Mali bɛɛ ka public la wuli ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛ se ni MC Le o la ka public bɛɛ content mɔgɔ tɛ MC Le bo la rapper ka dɔnkili ɲuman da MC Le kɔrɔma MC Le commune 1 ka dangele MC Le commune 1 ka ɲagakɛla MC Le aw bɛɛ ka taa dɛmɛ an kungo la wa ni morceau in ma deli ka da dɛ nin bɛna da yen ne kana balaba fasa a dankisɛ dande nin ma ɲi ala fato ke barana dini MC Le non MC Le ka concert ka fan bela jelen wele ka Bamako bela jelen wele y'a fɔ le 22 place 51 la bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu
kata an ka kulonkɛ ja don an yɛrɛ la MC le mun tɛ mɔgɔ neni mun tɛ mɔgɔ critique mun tɛ mɔgɔ juguya musique kɔnɔ mun ye artiste bɛɛ kɛ kelen MC a lelama donc sitan den toro firi balan nana ka ban n yɛrɛ bɛ se manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso n'an tɛmɛna ka bɔ la sisan an b'an kucu k'an kata Prince Diallo o bɛ jouer Kaye le 23 n'a bɔra Kaye le 23 le 24 a b'i sɛnsɛn ka se frontière la n'a bɛ f'o ma ko Diboli Mali nima yɔrɔ Diboli Diboli le 24 Diboli a tɛ ja dɛ Diboli Kayikaw bɛ n'an sɔrɔ Diboli Kidirakaw bɛ n'an sɔrɔ Diboli y'o fama Diboli yɛrɛ n'a lamɛn a dafɛ dugu olu bɛɛ de fana bɛ n'an sɔrɔ Diboli ani Prince Diallo filaw de an bɛ sɔrɔ ka taa Diboli sa k'a bila dan na o la n'an sera Diboli sa Diboli o la Bokar minnu ye concert labɛn Bokar an bɛ Bokar fo i y'a faamu ani Maru Ndaw Bokar bɛ fo an bɛ Bokar fo Maru Ndaw bɛ fo ani Suarez olu y'a labɛn ko bɛɛ ka na ka fara ɲɔgɔn kan ko denmisɛnnin mun bɛ sangala bi na n'a ka dɔnkili kelen don ka mɔgɔw bɔ u cogo kɔrɔ la n'o ye Prince Diallo ye k'o sama ka se Diboli pour que an minnu bɛ Diboli mécanicien an minnu bɛ Diboli y'o faamu feerekɛla commerçant jagokɛla sɛnɛkɛla bamara i y'a faamuya wa transitaire i y'a faamu polisi sordasi douanier avocat bɛɛ fɛn fɛn bɛ Diboli ko bɛɛ bɛ se ka t'i ɲɛnajɛ cogo min na y'o faamu donc an bɛ Bokar fo o Prince Diallo ka o ko labɛn na an bɛ Bokar fo an bɛ Maru Ndaw fo an bɛ Suarez fo ka sɔrɔ ka don douane kɔnɔ i y'a faamu n'i ye Diboli fɔ n'i ma douanier fo o tɛ ɲɛ dɛ an bɛ sɔrɔ ka Ali Kulubali fo Dongoloni Mariheri ni Dongoloni Malimala dɔ si ba sunu Sakɔ de sunu Mamari Dali Bajɛ Sakɔ de sunu Mamari Koya Sajani Koya Mamuru si an bɛ sɔrɔ k'o fo douane na ka sɔrɔ ka douane bɛɛ lajɛlen fo tɛmɛbagatɔw minnu bɛ douane kɔnɔ minnu bɛ secrétaire minnu bɛ baara kɛ douane na ka taa gardien ni balielikɛla ni tabalinitigiw a bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo chauffeur minnu b'a kɔnɔ yen ka bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka n'i ye douanier fo ni mun muso fo i ka foli tɛ taa yɔrɔ la ka douanier musow bɛɛ fana fo u kana taa an ka ko tiɲɛ douanier an bɛ douanier musow fana fo la an y'o fana fo an bɛ Mumuni Kɔnɛ fo o fana ko Mumuni Kɔnɛ fo douane na alhamdulilayi n'an ye Mumuni Kɔnɛ fo an bɛ sɔrɔ ka bɔ yen n'an bɔra yen san nɔ an bɛ sɔrɔ ka polisiw fo Konima Jara brigade de recherche a Dande non n'ale y'i ye dɔrɔn n'i ye kojugukɛla ye dɔrɔn ale kunkolo bɛ to ka sonner de kiri fa bɛ vibrer o la a bɛ na dɔrɔn a b'a fɔ ko Konima ma ɲi n'an ye Konima fo an bɛ Sanogo fo commissaire Sanogo n'an y'o fo an bɛ Bedi fo ne kelen kɔrɔkɛ Bediba an bɛ Bediba fo an bɛ Bedi n'an ye Bediba fo an bɛ Amaraba fo n'an Amaraba fo an bɛ Gestapo fo n'a ye Bedi ni Amara ni Gestapo sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka Subaka fo ne dɔgɔnin donc o la an bɛ olu fo n'an y'o Bedi fo o mana bɔ yen sisan nɔ an bɛ sɔrɔ ka jigin transitaire an bɛ transitaire parquet paquet an bɛ paquet fo Kulubali cɛ Kulubali paquet cɛ Kulubali ayi la a y'olu ma kɛ alimami ye fɔlɔ dɛ Kulubali a bɛ paquet fo Diboli kɔnɔ non paquet bɛ fo kini hɔrɔnya paquet bɛ fo kini dunalado paquet bɛ fo ka polisiw fo Diboli polisiw ka gendarmew fo Diboli douanier an b'olu fo ka transitaires fo Diboli an bɛ surasiw fana fo Diboli kɔnɔ donc n'an ye paquet Kulubali n'an y'o fo an bɛ Awa Gafuru ye Jama Noir de Diboli a banna pewu tellement ale cɛ ka ye fo ka cɛɲa boteni k'ale la Awa Gafuru Awa transitaire an bɛ Gafuri Awa fo ale fana ale ye transitaire ye y'o faamuya n'an ye Gafuri Awa ale ye transitaire ye n'an ye Awa fo Jama Noir ale de tɔgɔ ko la Jama Noir de Diboli Awa Gafuri Awa n'an y'o fo an bɛ Fatim fo transitaire Fatim an b'o fo Barakala n'an ye Fatim fo an bɛ Ami Kɔlɛ fo n'an ye Ami Kɔlɛ fo an bɛ Ami Kɔlɛ ba fo n'o ye Mami musokɔrɔba ɲuman n'i ye zamɛ dun n'i ma ale ta dun i ma zamɛ dun dɛ parce que wolofaw bɛ cɛbijɛni de dilan maliyɛnw bɛ zamɛ de dilan i y'a faamuya wa Ami i y'a faamuya ka zamɛ ni cɛbijɛni k'u fila dilan ɲɔgɔn fɛ donc zamɛ n'i y'a dun n'i ye maliyɛn i ye zamɛ dun n'i ye wolofaw i ye cɛbijɛni dun ale y'o fila de fara ɲɔgɔn kan zamɛ plus cɛbijɛni e tɛ k'a la kɔnɔbara fa duman na ale de y'o fara ɲɔgɔn kan musokɔrɔba ɲuman n kanubagaba ne ba an b'o fo k'a denw teriw fo mɔgɔ bɛ sigi sokɔnɔna in na yen nɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ani minnu ye te min ani minnu y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani minnu ye photo ta Diboli kɔnɔ
Ambou bela jelenfo. Nanyo fana fo sano amesroka Peter. Ah, alaka kanuto Peter. Alaka Antonio Peter. Alaka alsa alaka jeto Peter. Alaka kanuto Peter. Alaka barga du la transitaire Peter. Kabo diboli kidira. Amesroka amba alebe kidira de. Yo famiawa. Ami kole anaba. Ah, ala mami. Ayi mami ngoni mami nga zame depuis nya du fo bial sa timia don bendala. Kidira. Ayi no niye mami nga zame dundro ya bani. Nanyo fo sano amesroka njai ame umunjai amo fana fo kani duna lado umunjai kani yelemise umunjai ame umunjai fana fo donc la nanyo ka amesroka dibuli ka befo ka kidira ka befo dibuli ni kidira beikli amo lu bela jele fo donc a fo ku ka nyesigi ka me kanale yo famia et le 22 le 24 ame kanale ame nyogon soro yin surtout pulsu et là donc ame bela jele fo ka dibuli bela jele fo 600 alhamdulillah rabbil alamina un setido na numéro 7 do koro kamena bidedo donc yana nga bidon damne flo rasibachi la yana nga bidon damne flo CDR mogo ka rasibachi rasibachili tete kule di yana nga le jabi iba wan nga concert tige fleni glajaw rebe ni nga tige bansan ya fama tige fleni iba wan nga concert sesibela ya fama sisesila beke sisesila donc sénégalais iba wan ani usundu ni usundur klala iba wan mela ni iba wan klala iba wan ne klaka ila nga konguru la rapu konguru jobala iba wan fona teke bamanangana suno glajaw ga chemba bien fra ben iba wan nga défaite première défaite modoma nen iba wan ne bina konguru ke ni on taille de glajaw wakle ya fama le 22 ya fama ni grand taille donc wafla ya fama on glajaw on taille wakle ni che yo fam ima wakilin tigen chamane kumbia no ya fam a woro de kumbia glajaw ya besa ka toto fla ima ni patron ne tay donc patron tay ni ga ta don ko an glajaw yo ko ya donc ni iba wan ga concert bon ça namboro la amena muna sa be folen ko fe rasbachili alhamdulillah rabbil alamin jelite malume atenda be woshi alhamdulillah rabbil alamin kono dakala janfla olu tise ga nyogo nyefie nugo kube nyogo nyefie o mayne kono dakala janfla olu tise ga nyogo nyefie ni ko mo gombe fleni fie ni ko ki nyefie atalen ko fe bise ga galoni dala ki nya nyama mabo me tise ga fo ki nya mafiere alhamdulillah rabbil alamin rasbachi ni ka kuma do lame iko anga autorité uye ivoirian ko anga autorité ivoirian nga surasi munu mine u ko surasi nunu ma ko mercenaire ibora ibe fe ka yira ko ay kere blade ibora autorité ko mercenaire u de minena ibora ibe fe ka yira sano ko autorité galontique ibe fe ka yira ko asimi galontique la ibe fe ka yira ko maiga galontique la ibe fe ka yira ko shokele galontique la ibe fe ka yira donc anga jamana famon oluke ibe fe ko oluke galontique la parce que ivoirian nga ministre bora ka fo ko n'a fɔra ko président ni jama be fara ɲɔgɔn kan ka kuma olu kelen ka bɔ n'u ka kuma ye ko mɔgɔw be siga don olu ka kuma na ko est-ce que ça c'est normal donc anw ma siga don ivoiriens ta la olu yɛrɛ de ye siga don ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ tɛ wa France Inter ni France 24 ni TV5 olu si ma da ivoiriens ta la donc ivoiriens ka ministre yɛrɛ ko ten ko donc n'a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔw be nin fɔ ko mɔgɔw tɛ da la k'e sigi o ka ɲi maintenant o mun fɔra olu de y'o fɔ u yɛrɛ ma ye o b'u n'u ka mɔgɔw cɛ est-ce que an k'u ta ye galo ye olu de version saba fɔ anw ye maintenant sa an ka autorités bɔra kumakan kelen dugu yugubara kumakan kelen bilahi waraba den kelen a ka wusa jakumani sigifa ye jakumaden sigifa ye donc an ka kumakan kelen Asimu ma kuma ko fila Chokel ma kuma ko fila Moribo o ma kuma ko fila Maïga y'a fɔ a ko je répète et je vous répète et je répète pour une dernière fois a ma nabile a o bɛɛ kɛ sigiyɔrɔ kelen la maintenant Arasibati so dabi Arasibati ɲɛbɛrɛ Arasibati i y'o faamuya wa jata koli Arasibati ninjugu Arasibati ɲɔni bana dɔ tun bɛ yen ko ɲɔni n'a ye denmisɛnnin minɛ kurukuru bɛ bɔ a fan bɛɛ a bɛ sa ɲɔni de bilahi talahi kalela ala la arasa ɲɔni de tete kule de jata koli de ɲɛbɛrɛ de sulan tɛrɛ de arasa je te le jure ne ma dɔn ye mɔgɔ sugu min
e ye dɔnkuma ni dɔnkuma de n'i y'i dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bi sa ni mɔgɔ min y'i dɔn ka taa kɔfɛ o ba bi sa ni mɔgɔ min y'i dɔn ka taa kini fɛ o muso bi sa ni mɔgɔ min y'i dɔn ka taa numan fɛ o den bɛ sa n'a tigi tora dɔnbali ye a yɛrɛ bɛ sa e ye mun mɔgɔ sugu ye e ɲɛna ko ni e kumana maaw tɛ da la e ɲɛna ko ni an ka gouvernement kumana maa tɛ da la e ɲɛna ni e kumana maaw bɛ baw kumana e ɲɛna n'an ka autorités kumana mɔgɔw bɛ baw la i ni Asimu tɛ kelen ye i ka kɔrɔ a ye maaw dalen don a la ye i y'a faamuya wa i ka kɔrɔ n'a ye i ka kɔrɔ ni Moribo ye i ka kɔrɔ ni Wage ye i ka kɔrɔ ni Jaw ye i ka kɔrɔ ni i ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye Arasibaci i ka kɔrɔ ni bɛɛ ye bilahi jɔnkuna de ka kɔrɔ ni ye kalo 6 ni tile 6 ani heure 6 ni minute 6 ni seconde 6 jɔnkuna dɔrɔn de ka kɔrɔ ni ye i fila Mali kɔnɔ a tɔ ye jɔnkuna de i kɔrɔlen don ka tɛmɛ Pont de Martyrs kan i kɔrɔlen depuis araye ma da arayeda la je te le jure i bɛ depuis Lorni ma dilan Mali kɔnɔ i y'a faamuya i bɛ Lorni terrain Lorni i bɛ depuis Kita depuis terrain tɛ taa Kita i bɛ depuis tubabuw bɛna siramugu san Mali la ka taa feere depuis tubabuw bɛna trafic siramugu trafic kɛ Mali la Arasibaci i kumana diɲɛ bɛɛ tuguri ko diɲɛ bɛɛ y'i bila e bɛ mun nɔfɛ sisan an ka autorité Arasi Djidje Okocha Tete Kule den Bacili autorité ye mun kɛ e bɛ n'u kɛ nkalontigɛla ye ne ye mercenaire kɛ sarakaden n bɛna mercenaire f'i ɲɛna i t'a dɔn ne ye mercenaire kɛ Laurent Désiré Kabila ka mercenaire ne y'a kɛ n bɛna mercenaire kɔrɔ f'i ɲɛna layidu 5 de bɛ di mercenaire ma o layidu 5 n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛ wele ko mercenaire layidu 5 sariya 5 e ɲɛna mercenaire daminɛna bi da e ɲɛna mercenaire daminɛna bi da Asimu Goïta ninnu u ye jumɛn kɛ u ye kalan jumɛn kɛ ah force spéciale tɛ o force spéciale u bɛ mun kalan kɛ ka taa don i ka dugu kɔnɔ ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama u bɛ don ji jukɔrɔla fɛ u bɛ don avion fɛ u bɛ don moteur fɛ u bɛ na train fɛ u bɛ na fiɲɛ fɛ i y'a faamuya u kɔni da ye u ka don i ka dugu la u donna don cogo o don cogo i y'a faamuya wa k'aw fili ka jigin wali dugu kɔnɔ a ka don a la ka taa infiltrer e sarakaden e hakili bɔra i ka infiltration quoi le mot infiltrer la i hakili bɔra i ka infiltration quoi i y'a faamuya wa terrain wulilen filɛ nin Asimu ninnu tile la terrain bolilaw ka wagati la i y'a fɔ terrain bolilaw ka grève wagati la e ka infiltration ko kuma ma bɔ infiltration i hakili bɔra o kɔ terrain wulilen filɛ nin infiltration i hakili bɔra o tɔ quoi ni quoi f'i nana k'i b'o kuma yɛlɛma infiltration le mot infiltration i hakili bɔra o quoi a sɔrɔla mun fɛ marche ko in tɛ a sɔrɔla mun fɛ i y'a faamuya wa terrain bolilaw a ma sɔrɔ olu ka marche ko de fɛ o terrain wulilen tɛ nin terrain wulila terrain bolila bɛɛ wulila u taara grève la yen nɔ fo dɔw sar'u la Ala ka layɔrɔ sɔn sumaworo la e da donn'o la Arasibaci sisan mercenaire i t'a kɔrɔ dɔn i tɛ tɔ ka mɛn i y'a faamuya i t'a kɔrɔ dɔn i y'a faamuya adamaden i kana kilo dɔn mais ni bɔrɛ fara fana i kana fili o ma sa Arasibaci n tɛ n fa dɔn o ye fa duman de Arasa adamaden cɛ juguyara cogo cogo i ɲɛ fila tɛ ɲɔgɔn ye dɛ ɲɛ ka di bilahi a tobilen de ko don n'i ko ɲɛ ma kana nin lajɛ ɲɛ b'o de lajɛ mais n'i ko ɲɛ ma n'i ye nin lajɛ n b'i ci ɲɛ t'o lajɛ ko minnu da ye kamankun ye n'i tɛmɛn'o kan i b'i kɔfilɛ mɔgɔ b'i kɔfilɛ fɛn mun na o cɛ ka ɲi i ɲɛfɛ Arasibaci na yan ne fɛ k'i ɲininka o gɔn cɛ ka jugu est-ce que gɔn ka cɛ juguya b'a naji la wa mercenaire Asimu ninnu ye mun ne ko force spéciale de kɛ wa u ma san 10 kɛ ka kɛlɛ kɛ wa u bɛ kɛlɛ kɛ don min na nord la e y'u bila ka taa e de y'u kalan wa e de ye diplôme d'u ma wa est-ce que e ye Asimu ninnu cɛ 5 dɔ la i y'u dɔ sigi k'a fɔ i y'a faamuya ko viligili bɛ tan de i y'a faamuya absent bɛ kɛ i kunna de n'i ye tɛrɛ kɛ ka tɛrɛ wɛrɛ ci e de y'u dege o kalan na wa ni barika bɛ e ka kalan na barika min bɛ nin cɛ 5 la Arasibaci e n'i fa ni ba cɛ o barika b'e la i b'a dɔn kalan dangadenya ye mun ye a ka kalan ka diplôme sɔrɔ i y'a faamuya ka tila k'a fɔ mɔgɔw k'a f'i ma ko karisa ɲɛ ma i kan ka lettre ni sɛbɛn bigi ju ka dɔgɔ mais a bɛ du balo barika de bɛ o kɛ kana da kalan ma dɛ bilahi n'i talonna i senkɔni kuturuba ka a sɛbɛn n'i y'i daji to i daji ka o dɛsɛ n'i talonna i bɛ taa bin yɔrɔ min na o yɔrɔ ka z dɛsɛ n'i wulila k'i jɔ i ka wuli k'i jɔ ni w ni barika t'i ka kalan na a bɛ kɛ ɲɛ ma i kan ka lettre sɛbɛn ni kalanbaden bɛ e la i sigilen bɛ mun na arajo so la ni kalanbaden ni kunatɔ bɛ se bana furakɛ la mun y'a bolo tigɛ dɛ Arasa geribu ni luwanse o tɛ farati ye ni diplôme baden b'e bolo hali cɛ i bɛ baara la wali arajo so la o tɛ geribu ye luwanse la ni fiɲɛtɔ ye kɔnɔ da i muso la i den na e ni Ala ni kira cɛ n'i den de donn'a kan ni namarani ye kɔnɔ da i den na n'i den de donn'a kan est-ce que namarani b'a tabaga fa neni n'i ye namarani ye k'a tabaga fa neni a ka juru de b'a la Arasa ne bɛ k'i ɲininka o le mercenaire kɔrɔ fɔlɔ
mena fina mun be fo al mercenaire were pour que u yere ka fu yere ma mercenaire iye jamana do keleche ya fama wa inana ye jamana were kono ya fama inana ye jamana were kono o keleke mina un bi bolo I bora jamana mun kono mi blaka na yera jamana mun kono o jamana mi wele ibe wele ko mercenaire ivoran ko ko lumu blaka na u soro la mali kono mali mu wele keleke fini bula keleke mina mu bolo olu be wele todi o mercenaire ya folo imo fama pour ka fi ma mercenaire inana yera jamana do kono flana yera jamana do kono keleba jamana kono ya fama wa keleba jamana kono uni munu be kelela olu me wele ibe olu uni munu be kelela adversaire me wele ibe jamana mun kono o mo me wele est-ce que on ni jonu be nyona jadisu est-ce que sorasi munu mena jadisu do est-ce que terroriste de do est-ce que Mali armée do fla ado foduma ko mercenaire OK sabana oedme e yera jamana do kono yo fama wa iye keleke chedi me iye keleke chei ika carte d'identité kan keleke che sebenente fawre de sebenen baka enquête ayira edwe keleke chedi ibora jamana muno mi blakana ibe jamana mun koro omi wele iya fama wa I enquête ayira edwe keleke che mu na sorola ni mina fana bibolo keleke mina ibe jamana mun kono luma dima ibora jamana mun kono luma dima nunu munu minena kana yo fama wa est-ce que militaire de Sebene nous a 40 ans kama mu Sebene no aka maçon de mécanicien de frila jaba frila chege frila yo fama kata ni bolla de yo fam o du fronto ban bolla o lu de Sebene no ka donc o fana ba yira état la o mercenaire du arasibati mercenaire yo fama arasibati c'est-à-dire la di yera ko sordasiu mununo commando ya fama wa ube se commando be se kana doika dugula ka yereke mécanicien ka yereke chauffeur ka yereke commerçant ka yereke fenwere pour que kase ka biti était donc mune ba ya ela ko nunu mu yereke jaba fere law ni fronto fere law ni lay fere law ye kasorote donc na sorote ube wele tokodi ube wele ko mercenaire nan fleni pour ka fo mo ma ko mercenaire duruna abe fo mo ma mercenaire to di duruna na iye kele kalanike yo fama wa karate ka utere non iye kele kalanke kele kalamu ni yo ke armée do kono armée iya ka armée kono ya fama ibe ka barake a armée kono ya fama jamana armée kono ibe ka barake jamana armée kono inana iyere soro jamana werela jamana mu ni kele bola kele ba jamana kono ya fama inani yere soro me keleke mina yira ibulu no ko de make nununa o mercenaire ya duruna OK mais on va black man mais ça o ko ka chayara mais quel qu'en soit ni duru de kumefo ne be yin est-ce que ni duru be ma soro nununa ne ni duru be soro lula mali wole mercenaire ibora itara kasonge kama e ga koroni kasonge kwi et de kudakala jandi quand au CDR là et tete coulé tobi palu guatiki foroko équipe jimbo ya fama équipe jimbo macaroni sobi palu guatiki foroko ya fama chikoli leru ka san kene aka bien magani ka passa maga et chikoli leru de et de afo on yana ko kasonge nyokonte mali be kale drone démissionnera parce que ko kaka ya fama kaka machine warmine ko pour que kase ka do ka do libéré ko kasonge bana eri mo fanya kasonge eri ma fo ko kasonge nyonte be ni siki ke be kuru di kasonge ma arasibati e be kuru di kasonge ma kasonge mali juge be gagné mo e fleni ali préfet e fleni yo fama ali avocat e fleni e ali tribunal tibulu ali te do tribunal kono babi do dube denena de en fate bonyana che tambi disika tambi fa disika rasbati ubi fa tuntanyana iko kolo mo juguti bas namso meni banas namso shenta ikala dele bakabi rasbati muso sitika daga jigi ko do tamona rasbati sina jale keninge degado anye jale no pali amandi e faso fere la de faso be tonomada de me faso te fere rasbati ebe na mune fo kasongema mais a ido be transition ina ko ni mo mu no lube to sinon
u défendbaga n'olu tara u bɛ datugu n k'o de kelen no k'e bila nin kunnafoniya in na sinon e n'i fa ni ba cɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko autorité ye nkalon tigɛ nkalon dan t'o ya mɔgɔ bɛ se k'i ka autorité sɔsɔ o tɛ kalabanciya dan yan mɔgɔ bɛ se k'i ka autorité dalamina mɔgɔ bɛ se cogo di k'i ka jamana wɛrɛ défend i ka jamana kan n'i tɛ fasodenjugu ye n'i tɛ badenjugu ye n'i tɛ kunnango ye n'i tɛ laharajugu ye n'i tɛ tatiɲɛni ye n'i tɛ jugusago ye n'i tɛ yɛrɛdɔnbali ye mɔgɔ bɛ se ka jamana wɛrɛ défend k'a fɔ k'i ka autorité ye nkalon tigɛ alasa ŋɔni mun bɛ lemuru jukɔrɔ lemuru kumuni jukɔrɔ n'o ŋɔni mun bɛ lemuru sanfɛ lemuru kumuni sanfɛ n'o ŋɔni de tun bɛ lemuru kumuni suma na mɔgɔ tɛ sigi lemuru kumuni kɔrɔ billahi talahi mais anw bɛ dɔn mɔgɔ si tɛ se k'e dɔn k'anw bɔ Arasbach si on te transformé vers de terre si je te vois je dis voilà Arasbach parmi les autres vers de terre e ye cliqué pereren de e ye jangoin de billahi talahi e ka jugu ni nɛminanpo ye billahi e ye kɔnɔnugu tigɛ de billahi e ka jugu ni avortement ye e Arasbach e ye fasoden jugu Arasbach e ye ɲɔni mais y a pas de problème yani ivoirien kana e kana charia fɔ an ɲɛna komi e bɛ Bamakɔ ka ban n'i y'i ba de ne ko i tɛ taa ninnu libérer sa wa an ye e yɛrɛ minɛna o i y'o faamuya wa k'i siri juru cɛ ani tamani ta ye Arasbach e bɛna mun de fɔ an ɲɛna di nun i bɛna mun de fɔ an ɲɛna Asimu filɛ nin ye manja mun na maliden filɛ nin ye Asimu mun kɔ 2 ans seulement i ka jama kun ka ca ta ye a ta ma tiɲɛ a bolo a ta ma tiɲɛ a bolo dɛ i y'a faamuya wa ne di bala de y'o fɔ dangaden bɛɛ bɛ bila ɲɛfɛ ka tila ka segin kɔfɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi i yɛrɛ b'a dɔn i nana kuma min na ko ne ka tugu i kɔ i nana ka ne to cogo min dɔ de farala kan mais ne tugura i kɔ mais i binna ka ne to yen o de ye danga ni duwawu ye e m'a fɔ ko CDR tɛ bako ya mais Mali ko Asimu tile ko bako don Choguel ko bako don e m'a fɔ ko CDR tɛ bako ye ne m'a fɔ ni ye cɛbakɔrɔw fara ɲɔgɔn kan ka tɔn sigi n'i ko bako tɛ ni cɛbakɔrɔ min tora la o ye dangaden ye ko tɛ bako ye manden cɛbakɔrɔw bɛ b'o la i t'i ba tɔgɔ fɔ i cɛ mais mɔgɔ wɛrɛ t'a ba tɔgɔ fɔ o ye mun ye i t'i ba fɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a ba fɛ i tɛ barika nafa dɔn mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn i ka CDR bɛ cogo di bako bɔra la Maliba e m'a mɛn ko Maliba wa e m'a mɛn ko Maliba wa bɛɛ tun bɛ ka sira jɔn ɲɛ minnu ka sɔrɔsiw minɛna n ko bɛɛ Afrique bɛɛ tun bɛ ka siran olu de ɲɛ n ko bɛɛ tun bɛ ka siran olu ka président de ɲɛ i y'o faamuya wa e ni Ala ni kira cɛ ni Ala kɛlɛ tɛ ni dakan tɛ ni barika tɛ ni duwawu tɛ i y'a faamuya e bɛ jamana mun ni e bɛ kelen don kɔ ka jamana wɛrɛ masakɛw wele aw ka siri gɛrɛntɛw da la e ka sɔrɔsi cɛ 40 bɛ minɛ o jamana na cogo di e ni Ala cɛ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a tɛ se ka kɛ mun na e Arasbach e ko n'u bɛna ka na coup d'état kɛ pourquoi u bɛna avion fɛ ni coup d'état kɛ pourquoi u nana avion fɛ u bɛna avion fɛ mun kun b'a jira ko coup d'état kun tɛna kɛ ou bien u nana ɲuman kama i bɛ taa sɔrɔ olu nana avion mun na o ka sɔrɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw fana nana o avion na aw bɛ na aw d'a ma kɛlɛkɛminɛn bɛ d'a ma ni ɲuman don pourquoi u t'u armée k'u ka kɛlɛkɛminɛn ta k'u sigi a kɔnɔ ka na jigin pourquoi armement kun b'a d'a ma avion kɔnɔ qu'est-ce qui te montre que nous kun jiginna Bamako a y'a faamuya wa aéroport la avion in mana jigin n'u ye aéroport minɛ u mana aéroport minɛ o b'a sɔrɔ dɔw y'u tilen ka taa ORTM na est-ce que kunkolo bɛ yen mun de kun b'a yir'e la m'a fɔ o don mais a kun bɛ se ka ko ye e ye mercenaire kɛ yan depuis wololi ba fɛ Lafiyabugu hali denmisɛnnin gɛrɛ y'a kɛ yan hali denmisɛnnin tulonkɛ siɲɛ ta y'a kɛ yan hali denmisɛnnin tiɲɛ ta y'a kɛ wa i kosa in na dɔrɔn tout directement i taara senfili ni bolofili dege k'an kɔnɔ yen nɔ i y'o fɛn kɔnɔ yen nɔ Jikɔrɔni para la i ti jɔ an ka dɔn mɛn yan est-ce que e kunkolo bɛ yen e bɛ sɔrɔsi a ɲɛ dɔn i delila k'a kɛ yan depuis Ala y'i da est-ce que hali i delila ka kalasini minɛ k'a décharger ka tila k'a charger k'a armé a nɔ la ka tila i y'a faamu ka sécurité yɛlɛ a la est-ce que i delila k'a kɛ est-ce que i bɛ kalasini dɔn est-ce que i bɛ marifa dɔn walahi i tɛ marifa dɔn bilahi marifa n'i y'a charger k'a da jɔ i la hali n'a tigi ma ci a bɛ dɔ bɔ i si la jama cayara cogo cogo n'i ye marifa kilo ma a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna k'a sinen don ale de ma est-ce que fa bɛ la marifa kisɛ ale bɛ se bolili de la a tɛ se seginni na ale bɛ se kɛlɛ de la a tɛ se explication na jo t'a ni mɔgɔ si cɛ bilahi talahi marifa kisɛ fo n bali i b'a mankan mɛn o y'a sɔrɔ bali sera a se yɔrɔ la bilahi n'i ye marifa mankan mɛn o t'i faga bali min b'i faga i t'o ci kan mɛn est-ce que fa bɛ la e bɛ marifa dɔn cɛ 40 ani dɔɔni e ni Ala ni kira cɛ olu bɛ na u ka armement min n'u d'a ma diɲɛ jamana jumɛn na
n'a sɔrɔla u kuma minɛ kɔfɛ k'u seginna ka taa k'e bɔra ni kalama e dakala jan di ne kun bɛ t'i sigi ka radio so la insécurité bɛ Mali la sɔrɔsikɛ 40 de nana u bɔra Côte d'Ivoire u ka a y'a faamuya wa u ka armée fana bɛ avion wɛrɛ kɔnɔ ka na jigin ka tila ka bɔ yan tuguni ka taa foyi ma bɔ a la est-ce que o ye jamana jumɛn i bɛ sɔrɔ ka wuli Moribo kan i bɛ sɔrɔ ka wuli i y'a faamuya wa ministre de la défense kan sécurité kan i bɛ sɔrɔ ka taa wuli i y'o faamuya wa Asimu ninnu kan mais u minɛna fana alihamudulilayi ka bɔ dɔrɔn ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ hɔrɔnden ye i y'a faamuya k'u fo ko a bibi na bɔ a tile la nin kun bɛ kɛ mais nin banna Karim tile la nin kun bɛ kɛ nin banna Bubu tile la i ka Bubu denya ye Bubu tigɛni yɛrɛ bolila Bubu bolila jango a siri juru Bubu bolila jango a siri yiri Bubu bolila jango a bɛ tiga mun dun Bubu bolila jango a bɛ kaba mun dun Bubu bolila jango mun bɛ namasa jango a bɛ namasa mun dun e namasa faraden Bubu yɛrɛ bolila Bubu bɛ dugu jumɛn na u bɔra yen de i y'a faamuya wa Mariko ninnu taara dugu jumɛn na u bɔra yen Kulubali taara dugu jumɛn na u bɔra yen jamana mun na ni mɔgɔ wɛrɛ nan'i sigi o jamana kɔnɔ k'a fɔ k'ale ye Mali président ye o fana y'o kɛ k'a to jamana mun na o bɔra yen e bɛ fɛ an k'o mun kɛ i tɛ kɛ hɔrɔnden ye sa wa i tɛ kɛ hɔrɔnden ye k'i yɛrɛ dɔn wa i tɛ kɛ hɔrɔnden ye k'i yɛrɛ bonya wa fatɔ kɛ julafini fiɲɛ bɛ dɔ fara a yɛrɛ bɛ dɔ fara i y'o faamuya wa i t'i jɔ an ka dɔn yan cɛgana tɛ wa ye mais a tɛ fasalen fa Ala kana haramu don cɛgana ni falenw cɛ i t'i jɔ an ka dɔn wa e ye mun mɔgɔ sugu ye arasa deli de bɛ foronto kɛ n'a bɛ kɛ ku kɔrɔ foronto bɛ feere trafic la ko foronto bɔra mana kɔrɔ tisota bɛ sɔrɔ a kunna a ma kɔrɔ ji jukɔrɔ de basijalan tɛ ɲigin joona ni kurun firila n'a minɛ bi ye basijalan ɲigin n'i ye ɲɛbɛrɛ ye ka ba tigɛ a bɛ minɛ sogololen no cɛla sinon n'a kɛra a bila ji kan jɛgɛw b'a ɲamaden kari bilayi talayi i y'a fɔ so dugulen o ye ɲinɛ ye mais ɲɛbɛrɛ b'a ni minɛnkolon kɔnɔna dɔɔni cɛ ji dugulen ye jɛgɛ ye mais bama b'a ni dun dɔɔni cɛ fa bɛ la e bɛ fɛn dɔn Maliko la i t'i jɔ an ka dɔn yan e bɛ mun dɔn Maliko la gawa e ɲɔgɔn gawa tete kule gawa e gawa de arasa bilahi e gawa ma wa 152 sa la so akilema kala ji feere la poporo de bɛ minɛ nka ncu minɛ nka tɛmɛ gidigidi an wo maram poporo filengolo ci pa daga tarase kolongono bi kawadi e kawadini sinon mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ cogo ni bɛ ko kalama ko mercenaires tubabu kan y'a yira ko mercenaires do i y'a fɔ bamananya jate la mercenaires do arabuya jate la mercenaires do ni e ka parce que gawa da ye kala kɔnɔ ye quoi e kala kɔnɔ denba de bilahi e ɲɔgɔn kala kɔnɔ mɔgɔ ne ma ye e ma o de kama kuma la n'i natɔ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko arc-en-ciel de bɔra i t'a dɔn yɛrɛ i bɛ fini sugu dɔw don sugu bɛɛ e kunkolo bɛ yan arasa fɔlɔlen la e yɛrɛ arasa maniya i kunsigi mun b'i kun i kunsigi don wa i taara kaso la ni mun ye n'u y'o bana o tɛ nin ye wa i y'a faamuya u tɛ modèle kelen wa o janya tɛ nin bɔ koyi i y'o fɔ an taw de b'an kun i kunsigi t'i kun i tɛ t'o fo barabaden ninnu bɔ i kun i t'i jɔ an ka dɔn yan mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka waso un vrai rasta tout c'est logique rasta yɛrɛ bɛ pousser naturel yɛrɛ t'e kun lɛni i bɛ taa lɛniw k'i kun fɔlɔ i taara n ko ne ye ta sira i taara Abidjan États-Unis u taara barababa dɔ k'i kun ye yuguba saga dɔ i nan'o la sa o barababa yuguba saga ye o tigɛra sisan i voyagera tuguni a dɔ fana filɛ nin kunna a sirilen b'i kɔfɛ i y'a faamuya n'i y'a sirilen dalen kɔfɛ i b'a fɔ ko ba bɛna ale ni sagaw ka filaburu ye i t'i jɔ an ka dɔn yan tu nous emmerdes e ye fasoden jugu de ye bilahi i ye fasoden jugu ye i ye fasocila i ye baden jugu de ye e ye katani de ye bilahi e ye katani de ye zɛrɛkɛ tɛ i y'a faamuya wa e ye nɛrɛkɛtɛ de ye bin dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko darakata e ye narakata de ye bilahi e ye narakata de ye i ma ɲi ɲɔ ma e ye narakata i ma ɲi kaba ma e ye narakata i ma ɲi keninge ma e ye narakata de bilahi i ma ɲi kaba ma e ye narakata de a ma ɲi i ma ɲi sɔ ma i ma ɲi tiga ma narakata i ma ɲi hali cɔgɔ ma e ye narakata de fɛn o fɛn bɛ maa balo i n'o tɛ se ka sɛmɛ ɲɔgɔn fɛ parce que i funteni ka bon i b'a bɛɛ faga arasibaci kasɔnge aw de nɔ don kadɔkɛ e de nɔ don dɔgɔnɔkɛ e de nɔ don sinon ni arasa bɛ se ka nin fɔ mɔgɔ ma cogo di fa de bɛ arasa la mais aw défendbagaw de bɛ minɛ ni cɛw cɛ bɔra ka nin ɲɔgɔnna fɔ aw défendbaga dɔ ma n'o taara Mali la o bɛ minɛ aw kana jigi Segu Tunkara nin na koyi parce que mɔgɔ si tɛ yen bɛɛ ta ye fasoko ye koyi mais i tɛ to ka to fasoko la e kunkolo ka to fasoko da fɛ o kuma mun don qui est bâtard dans la société e bɛ ka faso dɛmɛ bɛɛ bɛ k'e lamɛn e bɛ ka minnu dɛmɛ e bɛ datugu olu ɲɛna o qui est bâtard personne n'o don aw minnu bɛ ka to k'a fɔ k'a bɛ bɔ ka Segu defa a bɛ ka Segu neni a bɛ ka mun kɛ dɔ k'a ɲɔgɔnna kɛ ka lajɛ kalo kelen k'a la i k'a lajɛ ni mɔgɔ b'i lamɛn a tɛ ɲɛ koyi kɛlɛ kun tɛ foyi ye bɛɛ ka kɛlɛ kun ye Maliko ye mais Maliko la mɔgɔ si kunkolo tɛ taa da fɛ i y'o faamu an bɛɛ ye kelen ye tiɲɛ don to dun yɔrɔ kuma de don sinon
ni surafana to duna e ka la ki be dasko i koroke ini koroke muso dala tanto i ba do na e kle na o te kle seka seka ko jugu be mo koroke den boy dia la ko sino i koroke de mais nous commencer i wolo de no e era wolo de no uni mi frati ba fay seka seka ko jugu be mo koroke den boy dia la munti nya tenye nyoko musala ka furu ka bo anyo mancha mo si te dien jamana dokan kibika jamana défend ko jamana autorité bi ko kibe jamana défend ko autorité be sra e be ko lu défend munu ka autorité bi ka sra lu nye fanga koro bine autorité bi siru nye fanga koro mo autorité be siru nye fanga koro parce que autorité qu'est-ce qui ne va pas depuis Boakle la ay keleke munu be fanga la bi olu nana siko de nafala olu bo nafala e bi ka kla ko lu défend o Boakle mo munu mana seluma ni bora tukunu ko lu doya ya fa nunu no fa e be kla o Boakle mo be kla ke doya ke e datu tukunu nunu kle la o danga dinyadi o te dien chariachi et o kuma propagande te dien bea Blé Goudé qui était de Côte d'Ivoire il était quoi c'est ministre de propagande Blé Goudé merci Blé Goudé Allah ka barka de la Blé Goudé Hitler ka demsanu kunte Hitler bula la dugute nyew ate dien dugo dugula Hitler ka demsanu kunte ya tonyon kunte tonyon donne tonyon faria wo damonzon de tonyon faria tonyon yume da defamaga de tonyon ya yo fama fa koli kumba fa koli daba premier service de renseignement fa koli de akiri o de kama ba fa ko fa koli kluba ni ya korofo dro ba fa ni mu nya fa o be do dala e mu ya korofo ikunde mechi fa koli kluba fa koli kumba akoro mu ala te rom na ni ya to fa be kina ka kunlobe parce que iba fo dro ba fa sino jina kun tabulu wo kun tabulu ba fa koli daba jamanjan koli barama koli barasi fa koli muno mo jahana makono donc ni nene ka boyla nene kana boyla icheme ki ta dafe ni bolokoro mabo black kurumba mbogo te dama ni bolokoro mabo black kuruka mbogo be dama ate bene malden fon fen be sigile no be malden me bete ka video ke koy munu fana bi ka video ke ni bebo olu lamedun donc olu fana bi ka o deme me OK u kana dore kala ke u be ka ke maliko ke me ka kla ku datugu au jugu no fa ate be billahi atebe anyo danga dinya vite video kala bene balaba foina abe ni kele de ke kwe be waye pourta be dumba kele ke mo chite danga dinye ni be jamana la ebe jamana autorité défend munu ibe ka munu ndeni ni do bora ka autorité neni ebe olu neni ebe ta tuni olu be kla ka datu autorité mo be datu olu o danga dinya di o ye nyamoko dinya di o ye saraka dinya di o ye fuari dinya di oye John Denya ne teke donye mfama kai mbama kai nshama kai wane tekai onyo John Denya ti so a video ke ne ba dabla ne benga video ke ne be lame si j'ai ba sababe ne bulu monte autorité défanie wa moko ba lame ils sont obligés parce que mbe mon fort iba don bi boko kalama bi kala ne be bi kala ni ene ka video lame parastamol de do ni ene ka video lame Nescafé de do ni ene ka video lame CA6000 de do ibe yele ibe boko kalama ibe bamana nganduma me wa ibe yele wa ibe ta ibe kala ibe boko kalama ibe histoire do wa ibe yele ibe bo zana kalama ibe kunu billahi CA6000 lero jako ya moko ba lame allemand ko Hitler ko to ko jebe bi ka histoire fe ni jebe bi ka jamana histoire fe ni jebe ka jamana histoire ka dai mumbe histoire do jako ya jebe bo lame donc Mali bebe ne lame mandin bebe ne lame parce que mandin histoire men kalabanchala a cheta kono je kono mumba donni ikra chokoroba ikra musokoroba ikana da koroma de billahi talai ika koroni dugukolo kle saba ni ka histoire vrai na ni na abla rom na chete mumba boy histoire sebeni be galoi tubabu bolo ku nana sebe ka ta unale farafin kote kai fuduma utarani fudi donc ika écrivain ubeta fude kala ika historien ubeta fude kala parce que ni skini bigini kai mande histoire te fie foka jewi kon ya fo ki kla kana kama donc fude duruma utarano fude vrai tout de bien atesebe one love à vous tous rasbachi croyez ni famia ni ma femme fana me singana ya fama ni côté gaucher ibe fendo terroriste ala ibe fendo jadisi ala ibe fendo kele kono wa laisse-nous en paix c'est des terroristes anyumine ni munya bade o tiki ka tout libérer ce sont des terroristes ils ont venu pour nous terroriser anyumine ni munya bade o ka fodroko o ka take de là où dira o mama de la mekoy autorité nous mu frati yere o ka jamana mo ko bina tugola parce que ko sans délai mi ga mere
Clé temena, clé flat temena, clé sabat temena, sans délai miga megui. Ou an you clac la de gui. Yo fame an you clac la, raison moi, do blabla bella. Yo fame wa abana pew, numunya bade ou katou no fe. Na make au nyana ala kanake, yora aye irishu yo, ou donne Ukraine. Ouye keleke. Irishu sera yoro uma Ukraine kono uma soro o dugula mogo bebe fe kana irishu fe. O dugula mogo be rebe irishi kan fwa. On ni Côte d'Ivoire be ketini. Na on donna boake billahi kata a bebe on ni ka kan fwa, be na on ni ka tabia ka suru, a be ni on ni, a be on ni. Wa a beba do on ni be tiaka, wa on ni nou be ka suru ka teme. Billahi Mali Koutim, ya fame wa poko ka ou de ni Mali Koutim ka suru, ni Côte d'Ivoire be. Ça c'est un. Poko. Frekese, Koutim wera tout bolo ni Mali Koutim te, tabia wera tout bolo ni Mali tabia te, dame wera tout bolo ni Mali dame te. Ya fa frekese, ya fa wangolo, nyangarama dugu, yo fame wa boake, ma, yo fame, boake, ma, yo fame ana lamini be. Ou kwa koroboke? Ou kwa korobo? Kele de be, ou kwa koroboke? Ou kwa, nte fadon te fadna ya. Ne bala kote Côte d'Ivoire armée niye dula ou boala to ba den. Niye dula ou boala ou to te kele don. Niye dula ou boala to te kele don. Ou ta don, no digiri ay ben bam bala ki fie. C'est Robert Gueye, au de katana armée qui ira Côte d'Ivoire. Gendarmerie police de Koumbe, armée coûtée. Autant de faux n'avait pas besoin, on français de Koumbe armée. Et bien, mon enfant, il a espérance de guerre où il y a qu'on y a choka faté. Até, faut que ça libère até, faut que ça Ghana té, faut que ça la Guinée té, faut que ça Mali té, faut que ça Burkina té, ou ka dougou de fin. Ou ka fort, até. Aba yana kwa man confiante kodo jamana ngona. Até, baga de be kelega. Mo nga jelunga kele droku keta kata ou se franyo ko ngaboli. O de kele. Ki keta ndro ki keta dro ka pratique ki ndro jama be kulo kele bani o de kele bani. Ka kamele woro gosho kele bani. Eh, il va sur la sке senta o de abine. Sur la sske bino de isele ala. Là il a o de kele bani. O de malitai, il s'inflige ka chakunge. Il s'inflige kele nga chako fa bi mneki I bamanan din ko kar duguma ki batar sote. Mo kele yi nana da. O kele dadi. O de kele. O de kele. Hey, nam bena ay balmay nama be abaw ne ka jamana ka Côte d'Ivoire on etay. Côte d'Ivoire mandini billahi ta'ala en etadu. Yana on se rebo ke ka obetu sigi fo jidala. Yani an wa se jula don yere an meta soro jula don nya mine fa meta soro ye election organisé. Fa de bawla. Am nyoko nega ni goy. Ayo royaume d'Ofo, ayo royaume le royaume de Baoulé, aya beta ka franon ka naka boa cité mou me mali région Clément. Le royaume de Ewabe, até, le royaume de ayo fayanake. Au royaume te, au me Ghana, empire du Ghana, Côte d'Ivoire bala. Le premier empire d'Afrique c'est empire du Ghana yorod mais Mali de Kounou. Yafa Mali, Sénégal, Mauritanie. A capitale ko naradi. Au fana quoi fait empire Ouagadougou Côte d'Ivoire kumbala. Empire Ouagadougou quoi fait empire Mandé Côte d'Ivoire kumbala. Ya fana wa empire Mandé Côte d'Ivoire kumbala. Empire Songwe Côte d'Ivoire bala. Empire Bé et muna au empire cité mou royaume d'Obora Aufi. Auta Côte d'Ivoire muna auka empire Maseka Côte d'Ivoire bella munu. Empire Dmé. Awo empire Fanenake, empire de Baoulé ayafo. Empire de ayafoke uboram. Au ben nanaski an wa jamana deka. Côte d'Ivoire billahi mandé ni rou. Abe ka chia munu fonne ne balakota chia be dunande Côte d'Ivoire abe bora Libéria ni mu mabo Libéria kelela ou bulla kele de nyuna na mandenga on ye sigi yoro duma. Yo fa ni mu ou ou bora Ghana kana anye sigi yoro duma. On était Côte d'Ivoire mandé. Abe ka histoire blogu aw era dama nyogon che jula o manade a beni sans prêtre jula o mana jula o de tay jamana. Aw de bulla ka bo kwa fanfala la kana. Abna moune fo anyana. Mou mana vili ko djoula ou nana. Djoula, les djoulas sont venus. Les djoulas, quel djoula est venu? Prends 1000 ans. En arrière, 2000 ans, tu trouves que les djoulas, ils sont là-bas. C'est leur terre. Abna moune fo anyana. Kakao, ngoto ou de nanani kakao. Abana kakao, sénédam ne l'a trop dit. Les cacao ne sont pas inventés là-bas. C'est les blancs qui ont amené. C'est après la colonisation. C'est les blancs, les occidentaux qui ont amené cacao. Cacao était venu par les blancs. Même les riz qu'on mange là, les riz blancs là, c'est les blancs qui ont amené les riz. Il n'y avait pas cacao en Côte d'Ivoire. Mais il y avait cola. Ah, il y a un baoulé de cola dans. Moi, oui, cacao, c'est un euro, mais on ouvre c'est un euro de nous.
est-ce que bawlen be woro do mais woro ka koroni kakao to ou de nana ni kakao ama ate dugu ndom be dugu histoire fo na ba chini histoire ba histoire yere fo na mu nana na to na ba fo bawlon muna bawlon wa tiebe di ou koromso dema parce que ngo ka kele tu ko una to Côte d'Ivoire o asro u be kele la kele bu ko jiwlile una na se jima jitika se ka jigi kele bu ko jikoko jina koko foka moko kelen duma wala sa ale jibi se ka jigi ko ka moko kelen di jima u be sosol la kuma na u balima muso a den foni ga bo akola banana ka den fliji la jigi na u temena u soro la kana Côte d'Ivoire donc una na kanu sigi julaw fe o de la u fana fo tienunu yu kale ku tien ko nu sara ko ku tien du balima muso ma ko parce que ka ya den sacrifier au lieu ngode kama bawlen tien be di a balima muso ma una to mandi o ya soro ombe obe histoire de don yora atika bawlon ne kaya mais bawlon yere ka dunande ya fa wena Côte d'Ivoire u bora Ghana di ali shaka zulu kunti se kana on attaquer mandi obe fait ne don et arasa et saraka non akai quoi one love à vous tous ne de balai ne balai afo a histoire wo chete mum se ka soso ati billahi ati ay bawlon do fini la ja de la ka mande choroba même partout etan ayu ka kutim la je mande sha be fra nyon ga sha cité mum be partant a sha cité mu la ben ko ni ala nga masaw nu ka masaw ala la ben to tekle anga ere nu ka ere tekle anga statue koro anu ta tekle ni anga soni koro anu ta tekle anga bolola nege anu ta tekle anga don samara anu ta tekle ya famawa mais oni boake julaw ani manden korole beitli donc jonu ni nana ngolu de nana nolu mana on be se ku dominer yoro ina olu de nana u ka dogon o de kama anu dominer julaw de tay dugu o de kama jula kambe fo jula kan bamanankan manika kan maraka kan empire a be fra ngon ka dola kelen kumen ne fo de empire de Ghana Mali ni Sénégal ni Mauritanie yoro mun kume wele ko Ghana maraka kan doron ne kume fo Afrique be maraka kan ko fe sanno unana yo fama uni arabu folo duna nyona donc maraka kan ani arabu kan ne kume fo o ko fe sanno ya fama wa wagadugu nana wagadugu fana o wagati maraka kan doron ne kume fo donc wagadugu bora ka ta sigi mandi donc mande nana bunya sanno donc manika kan commencer la ka fo yo fa manika kan ko fe sanno bamanankan donc bamanankan fana soro la ka kiri aw bena munu fo anyana bamanankan abeta jula kaynya na wuli amba atay ko don na ba yana ko histoire tay wala école to wudi bodo to wudi bi ne ga histoire fi ne tanga histoire kalan ne be ta Afrique histoire kalan France ne ma ke danga dia français de la kanu ga histoire kalan Afrique de ce nous en pe way antala ma te ko yani kuma ka cha tinya de bi on ne balay ya yani kuma ka cha kuma tinya ka cha o to ko don et MC le 22 a danki se dalde kana balaba do abeli blano ka bela jelen fo ka bela jelen barkada donc aw kana nyina nga concert ko tigo bia no glajaw 1-1 iba 1 donc ni iba 1 nga tigo ye glajaw avena OK donc le 22 ah non Dakar te jade si c'est si là ambi no quoi mais il y a no chefolo le 22 Dakar le 22 Bamako
Eh, ganyan kladi. Iba be na Dakar. Kana on bla show la ya MC Le. Obe Bamako ka bla show la. Yo fama ah no danki se dande. Prince Diallo obe kai ka bla show la. Obe na laba diboli. Ah no nite jasa. One love à vous tous. Kana balaba arasi bachi arasi DJ okosha tete kuli den bachili. Arasi DJ okosha. Ibe dribble kai ko okosha. E arasa e okosha de arasi DJ okosha tete kuli den bachili. One love à vous tous. Kana balaba.